dyan hanggang ilalim. Yan. Kantuan. Puta. Tapos Ay, no. Overhead yan. send ko kaya rin ako kay parang Diyos. Ay, no. Madali. Ayan, oh. Basta na pre, babayaran din kita. Bigay mo lang Gcash mo, isesend ko na lang. Pero, ayan, oh. Dali. Okay. Palapag pa yan, oh. Building no, building. 1 minute. Ay,